Asa kay may nanak ko, happy birthday. Oh. Happy 1, birthday. 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3. Oh, Maria, ipanampun nga walay sala nining bisan pa kami karuna kailangahay malipayon man gihapon kay di akakarun o inahanap kami aron managlipay kami sa gihapon. O mahal ni sa among igsuon nga si Gloria pamatia ang mga among pag-ampo ug ang among mga among igsuon nga kinsa nagahandom karon sa iyang adlaw nga natawhan. Ug mapasalamaton sa imong mga gasa sa kinabuhi ug gugma pamilya ug mga kahigalaan ng mga kasilinganan. Panalangin ni siya sa imong presensya ug hugna siya sa imong gugma aron magmalipayon siya sa daghan pang mga katuigan. 100 years. 120. Yes, 100. 120. Ala natano nga katuigan kansang kinabuhi makapahimuot kanimo kini among gipangayo ug gipasalamatan pinaging Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin sa pagkaon sa ngalan sa Ama sa Espiritu Santo. Panalangin ng pagkaon nga mapagadawaton ibang sa mga celebritan si Gloria. Imo kini makabusog sa among lawas sa tausab sa among kalag. Kining tanan ang gipangayo pasalamatan pinaging Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan sa Ama sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Sika. Bless you. May God ever bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. Murag sige naman kung kita ni mo kasi sayaw. Happy birthday to you. Nganay